Cita-cita masyarakat kami adalah untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, keberlanjutan, dan kesetaraan untuk semua. Itu berarti kita tidak bisa hanya fokus pada perkembangan manusia semata, tetapi pada seluruh lingkungan, sehingga semua makhluk Tuhan bisa hidup dengan baik. Climate change is one of the biggest challenges to humankind in the 21st century. Indonesia's smallholder farmers are amongst the most affected by the negative impact of climate change and are the first to suffer the consequences. As a way of addressing the challenges of climate change, Motivator GT and Jamtani aim to support local people in transforming their village into climate model village, be it in Sulawesi or in Java. Ancaman perubahan iklim yang terjadi di Lembang kami antara lain kekeringan pada musim kemarau, longsor pada musim hujan, banjir bandang, dan munculnya berbagai hama tanaman, terutama tanaman padi dan kopi. The aims of the Climate Model Village are to develop a harmonious society with innovative and creative solutions built on both local knowledge and climate science. To be a place of learning for community and visitors in all aspects of climate adaptation, climate risk reduction, and mitigation of greenhouse gases. Rural communities need to focus on climate-friendly and resilient agriculture. To promote the spirit of climate village by encouraging visitors to replicate the ideas seen in the model village and to develop them further within their own location and geographical context. Promosi mata pencaharian berkelanjutan mencakup promosi kegiatan ekonomi, wirausaha yang ramah iklim, pengembangan ternak babi dan kambing, kopi organik, pohon buah-buahan seperti manggis, durian, dan rambutan, serta mendampingi masyarakat untuk menjadi petani lebah. Aksi-aksi mitigasi yang telah dilakukan seperti menanam pohon, pertanian ramah iklim, sekolah lapang iklim atau CFS, sistem pemeliharaan ternak yang lebih efisien dan ramah iklim, produksi biogas berbiaya rendah, penggunaan kompor hemat kayu bakar, pengering surya, pestisida organik, diskusi interaktif tentang perubahan iklim, tur 1 hari untuk kaum muda mengenai perubahan iklim. Jadi, tidak ada lagi masyarakat yang mau membakar jerami karena sudah digunakan untuk membuat kompos dan makanan ternak. Dari budidaya telur itu saya bisa memperoleh pendapatan. Lumayan sedikit-sedikit bisa membantu suami untuk kebutuhan sehari-hari, bisa beli sayuran, bisa untuk sedikit-sedikit bekal anak sekolah. Kegiatan yang kami lakukan adalah uji varietas yang tahan iklim dan mempelajari kualitas tanah, pH tanah, dan pH air. Pemanfaatan sumber daya lokal menjadi keunggulan produk industri kami. The Indonesian government is committed to the goals of the Paris Climate Agreement to keep global warming well below 2 degrees Celsius and if possible to 1.5 degree and to ensure climate resilience. As a part of this effort, they established the National Climate Village Award Program known as PROCLIM, which recognizes and encourages adaptation and mitigation actions at the village level and below. Kami selaku Kepala Lembang Buat Tarno sangat bangga dengan ditetapkannya Lembang kami sebagai Lembang PROCLIM. Saya kira kami memang pantas mendapat piala PROCLIM karena masyarakat di Watarong ini telah mempraktekkan berbagai gaya hidup yang ramah iklim. Salah satu elemen penting dari konsep kampung iklim adalah sekolah lapang iklim. Hal ini memungkinkan petani melakukan penelitian dengan bimbingan langsung dari universitas, baik nasional maupun internasional, dan kearifan lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah. Para petani dapat langsung menghubungi para ilmuwan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Mereka bersama-sama mengembangkan solusi yang tahan iklim dan ramah iklim untuk tanaman mereka. Laboratorium Ruangan Jamtani sebagai tempat penyimpanan benih, khususnya varietas padi toleran dampak negatif perubahan iklim, varietas lokal dan hasil kajian petani. Pengujian pupuk secara sederhana, perbanyakan inokulum agen hayati, koleksi hama, musuh alami, dan fase pertumbuhan tanaman. Tempat belajar serta analisa temuan lapang yang bersifat sederhana dan praktis. Laboratorium Outdoor Jamtani sebagai tempat kajian dan inovasi seperti pembuatan biopestisida, pembuatan pupuk cair, pengembangan ajola, serta ide-ide baru yang aplikatif. Laboratorium lapangan merupakan sarana peningkatan kapasitas petani melalui berbagai pelatihan dan pengembangan varietas toleran sebagai upaya adaptasi perubahan iklim. In Toraja and Java, climate change has a devastating effect on the agriculture sector with new and increasing incidences and pests and diseases. Climate phenomena such as El Nino and La Nina result in changes in rainfall patterns, an increase in natural disasters such as floods, droughts, and landslides, which directly impact people's lives and livelihoods. As part of the Climate Village, disaster preparedness team operate to protect the community. Tim siaga bencana telah berfungsi dengan sangat baik. Kami secara reguler mengamati titik rawan longsor, membuat sistem peringatan dini dengan kentongan dan lonceng gereja. Dalam beberapa kejadian longsor, tim kami sangat cepat membantu mengevakuasi korban, termasuk harta bendanya. Mupa anak utama tim siaga ku tanda situ cara-cara nakela tuan ni. Naduka tu kita ladai lalu tim siaga di kuah enak bencana susito di parakai itu surat-surat parallo. Kami sangat beruntung karena adanya tim siaga di Lembang Buat Tarung sehingga kami boleh terbantu untuk membereskan puing-puing yang ada di sini. Adaptation to enhance climate resilience and mitigating greenhouse gas emissions are both preconditions to achieve the sustainable development goal in our villages. Our climate model village approach is a community-led initiative to increase awareness and change behaviors in response to the negative impacts of climate change. For the future, we envisage further developing, strengthening, and extending the climate model village concept to as many of the almost 25,000 villages across Indonesia as possible. Innovation allows villagers to discover the ways toward a sustainable future that is necessary if you want to maintain a rural perspective in dignity for our children. The climate village can also become your village. Are you interested in contributing? We invite funders interested in this concept to support us and help us in scaling up the pilot approach and to work with us to minimize global warming and its adverse impacts. Kurang semangat. Salut. Super sekali. Luar biasa. Mantap. Hebat. Luar biasa. Jos. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you. Salama.